Khulumka Swrangchati Kokborok Koktwma Narjatono Lamshogo Tinini Koktwma Rogongkha মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনি আচাইমা সালনো রেগৈ ক্রাকশালো আগুলিনি নজরুল কলা ক্ষেত্রও ভারতীয় জনতা যুব মোর্চানি লুয়াইজিমাবাই সংসদজাকমা থৈরমু পান্দাও মানজাগৈ ককনারখা মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা ক্রাকশালো বারহাগতনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদিনি ফিল সিনি চিব্রুই আচাইমা সালনো বসকাঙ্গ তরিবই বিজেপি বদলি শিকলা মোর্চানি লুয়াইজংবাই বুবাগ্রাখর আগুলি নজরুল কলা ক্ষেত্র কাজা থৈরিবং শিকতে পান্দা সংজাখা আসলে থৈরিবং শিকতে পান্দাও মানজাগা হাস্ত্রি মন্ত্রী অক্রা প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা प्रदेश बीजेपी काजको एबा राज्य सभानि एमपी राजीव भट्टाचार्य शिकला मोर्चानि काजको एबा एमएलए सुशांत देवखबै खबरे आदंग्र आसामनि थैरिबं शिकते पान्दा बेरायनाय मानि यागलो मन्त्रि अक्रा प्रोफेसर डक्टर मानिक शाह कक्सागा थाखै शिकला मोर्चानो थैरिबं शिकते पान्दा हाय कासे पान्दा कतन संसामनो किथिंगै बलाय कक्सागा आबरे लगलगि नरेंद्र मोदीनि आसामा सानुरुक सबै जुदा সংবাদ यागो नाहारजाका हेनेबो कक्सागा এখানে আজকে এই ধরনের একটা অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার জন্য হার্দিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। রাজীব বাবু আমাকে গতকাল বলেছিলেন যে এখানে আসতে হবে আপনাকে, বলে আমার তো প্রোগ্রাম আছে 11টার সময় উঠে পড়ে, বলে 5 মিনিটের মতো খালি এসে একবার চলে গেলেই হবে। আমি বললাম ভয় নাই, আসলেই বসতে হয় এবং অন্যান্য যেসব মানে নিয়মাবলী আছে এগুলো করতে করতেই 15 মিনিট চলে যায়। ওখানে বসে আছে সবাই, আপনারা জানেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির জন্মদিনকে সামনে রেখে আমরা স্বচ্ছতা যে অভিযান সেটা আমরা করবো সেখানে, এবং মাতা ত্রিপুরী সুন্দরীর কাছে আজকে পুজো দেব। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির দীর্ঘায়ু কামনা করে আমি সেখানে ওনার আশীর্বাদ চাইব। তো এখান থেকে আমার 2-4টি কথা বলে আমার যেতে হবে। আমাদের সেবাই ধর্ম, আমাদের ধর্ম, সেবাই আমাদের পার্টির মূল লক্ষ্য, এবং বারবার কিন্তু আমরা क्राकशालो सिपाहीजला हांगकरनी लुआइजिमाबाई स्वच्छता ही सेवा पांदानो चेंगिरेखा हास्तेनि चीफ सेक्रेटरी जेके सिन्हा पांदाओ तंगमानी सिपाहीजला डीएम सिद्धार्थ शिव जयसवाल तै एडीएम सुब्रत मजुमदार आकरक शिवाजला हांकर हापां नायकुलानि लुआजंबाई स्वच्छताय सेवा प्रोग्राम पाना संजाखा क्राकशाल फुंनि जराव भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी चरिराम एस विद्याज्योति रंगनग आसाले पांदा चेंगसेरि बेगा हास्तिनि चीफ सेक्रेटरी जेके सिन्हा लगे माजका शिवाजला हांकरनि हांकरफा डॉक्टर सिद्धार्थ शिव जयसवाल माजका आईएएस डी स्कुएल हांकरनि याक्सु हांकरफा सुब्रत मजुमदार ति रिंको लाथुर आकर्षण। जी नमस्कार। स्वच्छता ही सेवा 2024 कैंपेन है, स्वच्छता को लेकर है। ये 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक का एक 15 डेज का पखवाड़ा है, जिसमें पूरे देश में ही इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, एक्सेप्ट फॉर द स्टेट्स यहाँ पे इलेक्शन है। तो उसके अंतर्गत स्वच्छता को लेकर लोगों में सचेतना फैलाना है। उसके बाद जो हमारे सफाई मित्र हैं उनकी सुरक्षा का ध्यान देना है, और जितने भी हमारे गार्बेज पॉइंट्स हैं जहाँ पे पब्लिक प्लेस में जहाँ पे गार्बेज इकट्ठा होता है उसको क्लीन करना है। तो उसके अंतर्गत सिपाहीजला डिस्ट्रिक्ट में जिला प्रशासन ने बहुत सारे एक्टिविटीज़ प्लान किए हुए हैं। तो आज उन कैंपेन का लॉन्च था डिस्ट्रिक्ट में। तो लकीली वी हैड चीफ सेक्रेटरी सर भारत हाक्तरनी मंत्री बखरक नरेंद्र मोदीनी आसाइमा सालनो रक्षावै क्राकशालो कांचनपुर आमचायो रिसेटलमेंट कैंप बीजेपी नि बखाक्तै हांकर बेरेमनी बदल हाबमंग पांदा संसजाखा पांदाओ मानजागिखा बीजेपी जनजाति मोर्चानी नेशनल प्रेसिडेंट समीर उराव नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तै मंत्री विकास देबबर्मा एमडीसी विद्युत देबबर्मानो खबै बदलनि कुबुनि आदंग्र भारत हाक्तरनी मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी जी आचाइमानि साल रक्षावै क्राकशालो उत्तर त्रिपुरा हांखर बिसिं खबजा खास नाम पारानि कांचनपुर आमचायो भारतीय जनता पार्टी नि बखाक्तै हांखर बेरेमनि बदल हाबमंग पांदा संसजाखा पांदाओ मानजागिखा बीजेपी जनजाति मोर्चानि नेशनल प्रेसिडेंट समीर उराव नेशनल वाइस प्रेसिडेंट तै मंत्री विकास देबबर्मा एमडीसी विद्युत देबबर्मानो खबै बदलनि कुबुनि आदंग्र असालनि पांदाओ खरक बासाय हाइलुगुरक मानजाक फाइबेखा बरकनि ऑनलाइन ते ऑफलाइन मेंबरशिप खाइजाकनाय हनै शाखा त्रिपुरा हामग्रे मंत्री विकास देबबर्मा नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो नरेंद्र मोदी जुग जुग जियो नरेंद्र मोदी जुग
Haksa Joto yang hakko lebih singkat naik Belaino Jom tini Mudi jini bo birthday palon khaleka Tei jom jaga Bandarima last border Bangladesh ni last border Mizoram ni border tini jaga resettlement camp of Haye jom প্রায় 5000 বড় সঙ্গে তিনি বিভিন্ন দলীয় করে তিনি বিজেপি দল এই সেই ত্রিপুরার বিখ্যাত নীরমহল শুধু বিরাট দিঘি নয় প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস হিন্দু মুসলিম শিল্প শৈলী মিলেমিশে গিয়েছে এখানে জল আর মহলের অবিরাম কথোপকথন চলে একে অপরের সঙ্গে নীরমহলের কোণে কোণে শোনা যায় সেই কাহিনী এই কাহিনী ঐতিহ্যের ইতিহাসের পরম্পরার এই কাহিনী ত্রিপুরার কবে আসছেন ত্রিপুরায় বড়গাঁও পাইপলাইন হামবাই जों ताबो बसखांनि 2 तारिखनि सिनि मेम्बारशिप ड्राइभ चलित दङ बर' फाइमाजा फाइगासिनि नेशनेल जनजाति मोर्चानि प्रेसिडेन्ट समेल उरांजी नेशनेल भाइस प्रेसिडेन्ट सिनि मणि अपुजी विभिन्न लिडारशिप सिनि एमबीसी दङ विद्युत देवबर्माजी सिनि स्टेटनि लिडार दङ सिनि उरानि खास खायै वो पारानि लिडार सब बिपिन रिया बिनि नेतृत्वआव दिनै 5000 एन मतन दिनै जोंबाय थायो जयन थायका आबाय बागैनो बर'मा पाइपला हामबाय बसखांगो दिनै मोदीजीनि लगे जों दंनाय एकमात्र विकल्प दिनै जनप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिकसानि लगे दंनाय मणिपुरे जों दिनै त्रिपुरा उन्नति खालाय बेले बेले हामबाय जतन खुलमागे हामबाय अच्छा त केसे समूहते पासा जसे फैमिली कुबुनि बदल या करे त अब फैमिली बदल बागे ताम बुसखांगो बर जतन তিনি কংগ্রেস সিপিএম যত ইয়া করে বড় ভাবিকা তিনি ফাইমানি পরে বড় লোক যত মেম্বারশিপ অনলাইন মেম্বারশিপ ফাইনাই অনলাইন অফলাইন মেম্বারশিপ ফাইনাই তাই বড়মি লগে সিংতঙ্গ তিনি জনজাতি মোর্চা তঙ্গ क्राकशालो कुमारघाट DWS दागी खुंग तई कुमारघाट तई फोटिक रायनी कॉन्ट्रैक्टर रगनी पालबाग शालुआ जिमुंग बाय मताय विश्वकर्मा पूजा न रगई रि बाक मुंग पांदा संसाजाखा आरो मानजागेखा एमएलए भगवान चंद्र दास उनकोटी जिला परिषदनि सभाधिपति अमलेन्दु दास कुमारघाट पंचायत समितिनि वाइस चेयरमैन शंकर देव ते कुमारघाट DWS नि SDO अलक दास आकर क्राकशालो कुमारघाटनि DWS ते कुमारघाटे फतिग्राय आमसेनि सामं तांग्रिनाय रक्थुमसा क्लाय विश्वकर्मा मताय पालायलायखा ते पालायथानि रिचुम्ब याफालायखा कुमारघाट फतिग्राय आमसेनि हदानि अकलक अनसुरजाक एबा बिग्रा खांग्रा अबहाय बरक खरक निरानो रिचुम याफारजाखा आरो माजाखा एमएलए भगवान चंद्र दास अरगति हांगर परिषदनि सभाधिपति अमलेन्दु दास कुमारघाट पंचायत समितिनि भाइस चेयरमैन शंकर देव कुमारघाट DWS तांगबिदानि SDO अलक दास कबि कबनि आदंर এই যে আমাদের যে ফ্লাড গেল বন্যা গেল তো অনেকে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তো সামনে আমাদের যে এখন বিশ্বকর্মা পূজার সামনে দুর্গা পূজা পরবর্তী সময় কালী পূজা তো অনেকগুলো পরিবার রয়েছে যে মানে কোনো ধরনের নিউ যে বস্ত্র কেনাকাটা করবে তার সামর্থ্য নেই তো আমরা যে বিশ্বকর্মা পূজার যে কালেকশন হয়েছে প্লাস কন্ট্রাক্টর তরফ থেকেও ওটার তরফ থেকে আমরা যে কালেকশন কন্ট্রাক্টর হেল্প করব त्रिपुरा प्रदेश महिला मोर्चा ने लुआजिमा बाई क्राकशालो मंत्री बक्रंग नरेंद्र मोदी ने आचाइमा शाल रक्षावई बत्तलानी शिव मताय नग कायशा स्वच्छ भारत अभियान पालायजाखा स्वच्छ भारत अभियाननि बिसिंगति प्रधानमन्त्री एबा नरेंद्र मोदीनि आचाइमा शाल पालायजाखा त्रिपुरा प्रदेश बुरि मोर्चानि लुआजों बाई क्राकशालो बत्तला शिव मताय नग बुसकागो कायसा स्वच्छ भारत अभियान सांगमताय यागन आरजाखा आरो माजका बुरि मोर्चानि हास्तिनि आदंजों मिमि मजुमदार खबै कबरि बुरि मोर्चानि आदंर आसालो बुरि खरक सिनो साबसुत्रा खलायदेर न बरम याफारजाखा बुरि मोर्चानि बखाक्तै कोक्तमा थरा बुसकागो बुरि मोर्चानि आदंजों मिमि मजुमदार शाखा हास्ति ग्राहिनो तंथक विश्वकर्मा मताय पालायजागै तंगो आबहायगनो हाकतनि मन्त्री बक्रंग नरेंद्र
মোদিনি ফিল বিসি সিনিচি বरै আজেমা সালবো পারাইজাগै दंगो বার হাকতল সাবসুত্রা খাইজানো বেগै যে খরাং রিজাকুনি আওয়ার বিশিনে তাবক সহজবার অভিযান বা খাইজাগै दंगो হে ককশাকা সেপ্টেম্বর 2024 আমরা সবাই দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার পুজোয় আরাধনায় আমরা মত্ত হয়েছি ত্রিপুরাবাসী এবং সেই সুবাদে আজকে আমরা অতীব গর্বের সহিত বলতে চাইব যে আজকে আমরা প্রাণপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজির আজকে ৭৪তম জন্মদিন এবং এই মহতী দিনে ওনার যে জন্মদিন সেটা আমরা ভারতীয় জনতা মহিলা মোর্চা ত্রিপুরা প্রদেশের থেকে আজকে এই দিনটিকে কেননা আমরা জানি আমাদের প্রধানমন্ত্রী সেবাই সমর্পণ বা সেবা ভাবনা নিয়েই কিন্তু মানে মানবিক চিন্তাভাবনায় কিন্তু উনি ভারতবর্ষকে একই সূত্রে একই যোগসূত্রে বাঁধার চেষ্টা করছেন তো সেই হিসেবে আজকে আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছি কেননা উনি যে প্রথম যে ব্যাপারটা যেটা শুরু করেছিল সেটা হচ্ছে গিয়ে এই যে স্বচ্ছ ভারত অভিযান যে স্বচ্ছ ভারত অভিযানটা এটা কিন্তু ওনার একটা ব্রেইন একটা আইডিয়া বা একটা ভিশন যে পুরো ভারতবর্ষকে একটা স্বচ্ছতার নিরিখে আনবে গঙ্গার থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা জায়গা তো আজকে ওনার জন্মদিনে আমরা এই সিদ্ধান্তই নিলাম যে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা মোর্চা থেকে ওনার এই জন্মদিনে এই ওনার প্রতি আমরা সমর্পিত করলাম আজকের এই স্বচ্ছতা অভিযান যেটা আমরা করেছি বটতলাস্থিত ত্রিপুরা রাজ্যের আগরতলা বটতলাস্থিত শিব মন্দিরের মধ্যে সেখানে আমরা সবাই একত্রিত হয়েছি এখানে ওয়ার্ডের কর্পোরেটর থেকে মহিলা মোর্চার সব নেতৃত্বরা আছেন এবং সবার সহযোগে আজকের TSF ni bekhakti ketal South Zone Divisional Committee shinamjak fikha krakshalo ketal khlai committee khlaimang panda o manjagi kha MDC Devojit Tripura TSF Vice President Shotoranjan Deborma General Secretary Hamalu Jomatia akorok Tripura Students Federation ebar TSF ni bekhakti ketal TSF South Zone Divisional Committee shinamjak fikha krakshalo ketal khlai committee khlaimang panda o manjakha MDC Devojit Tripura TSF Vice President Shotoranjan Deborma General Secretary Hamalu Jomatia Oshalni Panda Khlaijakha Shabrumni Thalik Tisha Community Hall Nogo chini South Zone Divisional Committee TSF reform Khlaika 2024 to 2025 session te chini president new session inka Devojit Bijoy Tripura president te secretary ke Bulendra Tripura जोंखा खायगो जोंनि लिडार्स अफ बुसकान सालो सामन काहान खायगोन होनै अरसिमिया सिनि रिफर्म मियाफ्रो गुवाहाटी वा रिफर्म उनखा थांनाय रगो शिलं UCC TSF আগরতলা कलेज कमिटी सद नर्थ सद साउथ जत जागान ओंगै दंगो जों अमनो ट्राइ खाय दंगो जे मानसाक त्रिपुरा हास्ते गोनांगै जोंनि TSF नो जों बाहाय के पिरमानो जोंनि स्टुडेन्टस रं थानि जों बाहाय के रिचार्ज खायमनो समनो साक्साय दंगो आं कंग्रेचुलेशन याफारो चिनि लिडार्स रगनो बसकानि सालो बरनो कोइनाय खाकराक हामजागमा बाय सामुं खायगानि बागै जों बसकानि सालो जों कायसा क्वार्टर सभा नखरै दङ आ जागा जों जतन एपेल खायनाय पार्टिसिपेट खायगानि बागै जोंनि डिविजनल लिडार्स रग लीड खायनाय आमो जत जागावनो जों खायगो बसकानि सालो जोंनि पाब्लिक रबसनो सपोर्ट खायगानि होनाय जों निरन एपेल खायनाय एन्ड स्टुडेन्ट स्पेशली निरन सपोर्ट नांगो बिकज Omonirong nibai sengkai tonggo. If you are not supporting Amazon movement success senglak, Omono koinai nirok zeman sak support kaigan ni bagai. Te je leaders ini reform o ungnai. Ang borno te usia congratulation rogoi. TSF nengai. Tini ni Kokborok asuk jarano norok choyawoi naitong di Swrangchati. এই সেই ত্রিপুরার বিখ্যাত নির্মহল শুধু বিরাট দিঘি নয় প্রাসাদ ঘিরে রয়েছে দীর্ঘ ইতিহাস হিন্দু মুসলিম শিল্প শৈলী মিলেমিশে গিয়েছে এখানে জল আর মহলের অবিরাম কথোপকথন চলে একে অপরের সঙ্গে নির্মহলের কোণে কোণে শোনা যায় সেই কাহিনী এই কাহিনী ঐতিহ্যের ইতিহাসের পরম্পরার এই কাহিনী ত্রিপুরার কবে আসছেন ত্রিপুরায়